2, 3. Hadolin. Rungkan saya. Wih, mantap jalurnya guys. Keren. Oh, kurang masak sarimi. Wah. Buru merakan ngelacu ngarah setrong. Indah banget guys. Indah banget. Karek ngagas. Kemang ebon. Oh, kerame di dia daripada di lapang mah. Mantap. Woi, mantap, woi.
Tempat teman mudik man. Udah ada jejak euy. Sarain makanya. Indah. Indah kieu euy. Indah nian. Oh, nangkel pau. Nangkel sok. Sok enakeun sia. Si upau karunya teh. Geus si upau nangkel. Sok, nangkel launan lah. Page, sing parage. Indahnya. Bagus kieu. Dah ya. Wow. Hamparan. Banyak udah di gunung. Lain letak bau sia. Letak bau deui wae. Dalam kieu. Oke. Bau. Bau ieu kanu alah. Woi, ayah woi. Camping di dieu. Woi. Atau woi, ayah woi. Ya, yang Mantap. jeruk. Wuhu. Ya, yang jeruk. Cingpal ngasahan par seutipan. Amis. Iya. Tadi si tante. Ya, tuh bau ah. Curi cu. Ngegaler. Berdiri mantap. Berdiri ayeuna teh duduk mantap. Ardolin. Rongkad sayang. Barake hungkul bajuna kolor we hungkul. Da tenanan. Coba tur ge kolor hungkul. Mantap. Mana pau? Yang jeruk pau. Ih. Dari. Asar masih di Gunung Cikuray. Happy anak-anak. Happy. Keren ngegasnya. Keren. Keluar dari jalurung. Jalurnya guys. Alright, Pau. Boro, tinggal Cidaris jago gitu, bro. Boro par tiris ya gitu, mending kena basah. Boro. Keren. Boro di lambur mau curug. Oh, Daris, boro Daris. Wah, tinggal di jagoan aja. Boro par bareng par. Oh. Bareng. Par. Tiris ya. Tiris itu mah. Basehan. Boro bari gogosok gitu mah tiris. Awal gitu meninggal di baju deui. Boro. Dicumplang tiris. Par, bro, Daris. Bro, urang masak mie, bro.
Kurang masak sarimi. Wah. Meni molah gitu si Daris nih molah gitu. Guys.